বন্ধুরা, আরো দুটো চেয়ার আমি অফিসের জন্য ফিটিং করব, নতুন এসছে। তো তোমরা দেখছো এই চেয়ারটা পুরো কালার অন্যরকম। এই পার্টস গুলো সব আলাদা আলাদা করে কার্টুনের মধ্যে ছিল, তো আমি বার করে নিয়েছি এগুলো ফিটিং করার জন্য। তো আমি চেয়ারটা যখন ফিটিং করব আর কিভাবে করি তোমরা দেখতে থাকো বন্ধুরা। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার আর আমার ফেসবুকে প্রোফাইলে ফলো করে দিও। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। खेल कोई नया सुबह शाम कर प्यारे। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। खेल कोई नया सुबह शाम कर प्यारे, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। पैसे बिना दुनिया में रोटी नहीं मिलती। বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার চেয়ারটা পুরোপুরি ফিটিং করা হয়ে গেছে।